میں اب دعوت خطاب کے لیے صرف مختصر 10-12 منٹ حضرت مولانا قاری محمد اعظم طارق صاحب تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا، تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی، اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی، جنہ تک اگر بار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سونے محبوب دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرات، اس دور دے اندر ہر کوئی بندہ میرے پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کردہ ہے، اور سڑا ایمان ہے، سڑا یقین ہے کہ جڑا بندہ، جڑا انسان سونے محبوب دے نال سچی محبت نہیں کردہ، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ جڑا میرے پیغمبر دے نال اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنی ماں باپ تو بڑھ کے، بیوی بچیاں تو بڑھ کے میرے پیغمبر دے نال محبت نہیں کردہ، او بندہ مومن مسلمان کہلانے دا حقدار نہیں۔ آئیے اسی بھی محبت کرنے ہیں، اور صحابہ کرام بھی محبت کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال۔ میرے صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دے نال محبت کر کے دکھائی۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔
اے میرا پاک پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے، اللہ تواڈے نال پیار کرے، تسی اللہ دے پسندیدہ بندے بن جاؤ، تسی اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ، فاتبعونی پس تسی میری اتباع کرو، تسی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے گا، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا، تسی اللہ دے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، تسی اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ آئیے اگے سنیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتکم، اے میرا پاک پیغمبر انہاں مومنانو تسی اپنیاں جاناں دے نالوں بھی زیادہ عزیز ہو۔ ہر جڑا بندہ میرے پیغمبر دے نال سچی محبت کر دے، سچا پیار کر دے، آئیے سنیے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پڑھ کے مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عمر دے نال گلاں باتاں کردیاں حضرت عمر دے کولوں سوال پوچھیا، عرض کیتے عمر تو میرے نال کتنا پیار کرنا ہے، تو میرے نال کتنی محبت کرنا ہے؟ حضرت عمر آندے نے اللہ دے رسول جی میں اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنے ماں تو بڑھ کے، اپنے بیوی بچیاں دے نالوں زیادہ تواڈے نال پیار کرنا وا، تواڈے نال محبت کرنا وا۔ آپ فرماندے نے عمر کیا اپنی جان دے نالوں زیادہ نہیں؟ حضرت عمر آندے نے اللہ دے رسول جی جان تے ہر کسے نو زیادہ عزیز ہے۔ آپ فرماندے نے عمر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اے عمر اگر تو اپنی جان تو بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تو پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا، پھر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں۔ حضرت عمر میرے پیغمبر دی اے بات سن کے، میرے پیغمبر دی اے بات سن کے فوراً پکار اٹھ دینے اللہ دے رسول جی میں اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنی اولاد تو بڑھ کے، اپنے مال تو بڑھ کے، اللہ دے رسول جی اپنی جان تو بڑھ کے میں تواڈے نال پیار کرنا۔ آپ فرماندے نے اللہ عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنانو انہاں دا نبی انہاں دی جاناں دے نالوں زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ آئیے سنیے نا صلح حدیبیہ دا موقع ہے، مشرکین مکہ دی طرفوں اے عروہ ثقفی سفیر بن کے میرے پیغمبر دے کول آیا ہے، میرے پیغمبر دے نال معاہدہ کر کے اے واپس چلا جاندہ ہے، جا کے اپنے سرداراں نو آندا ہے، اپنے لوگاں نو آندا ہے او قریشیو میں روم دی طرف بھی گیا، میں فارس دی طرف بھی گیا، میں بڑے بڑے بادشاہاں دی طرف سفیر بن کے گیا، میں انہاں دی اکھاں دے اندر انہاں دے بڑیاں دا احترام نہیں ویکھیا جس طرح محمد دے صحابہ اپنے نبی دا احترام کر دے۔ اے قریشیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا دے صحابی اونا دے لوگ اپنے نبی دیاں اکھاں دے اندر اکھاں پا کے گل نہیں کر دے، اگر اونا دا نبی کوئی گل بھی کر دائے نبی اس محمد دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں نظرانو جھکا لیندے نے، ادب دے نال اپنے نبی دیاں باتانو سن دے نے۔ اگر اونا دا نبی وضو کر دے نماز واسطے وہ
وضو دے قطرے پڑھ پڑھ کے اپنے چہریاں تے ملنا شروع کر دیندے نے۔ اگر انہاں دا نبی اپنے منہ چوں لعاب بھی نیچے پھینک دائے تے انہاں دے صحابی اپنے اس نبی دے لعاب نو اپنے ہتھاں تے مل کے اپنے چہریاں تے ملنا شروع کر دیندے نے۔ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈھونڈٹا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا۔ وضو قطر گردے، وضو قطر گردے، او نس نس کے پکڑن، وضو قطر گردے، او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ گرے چھٹنا تھک دی زمین تے، میں کتے ایسا نظارہ نہیں ڈٹھا۔ آئیے آخری بات سنیے، میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے، ایدہ نام ہے حضرت ربیہ بن کعب، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اسی بھی محبت کرنے ہیں، آئیے صحابہ دی محبت دیکھئے کہ صحابہ اپنے اس نبی دے نال کس طرح محبت کر دے سی، جس نبی نو اسی پیر منے آئیں، جس نبی نو اسی اپنا امام منے آئیں، جس نبی نو اپنا اسی پیغمبر منے آئیں۔ وہ پیغمبر اس کائنات کتنی شانہ لے کے آیا، کتنی عظمتہ لے کے آیا، کتنی رفعتاں لے کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر اس دنیا کائنات آئے، والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے، ما زاغد کاجل لے کے آئے، قد نرا تقلبا وجہک فی السماء دی پیشانی لے کے آئے۔ میرے پیغمبر اس دنیا کائنات کتنی شانہ لے کے آئے، رفتہ لے کے آئے، آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، حود دی ہدایت لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، یعقوب دا حسن لے کے آئے، ایوب دا صبر لے کے آئے، داؤد دی آواز لے کے آئے، سلیمان دی بادشاہی لے کے آئے۔ میرے پیغمبر اس دنیا کائنات تے آئے، موسیٰ دے کلیمی لے کے آئے، عیسیٰ دے معجزات لے کے آئے، ابو بکر دی صداقت لے کے آئے، عمر دی عدالت لے کے آئے، عثمان دی سخاوت لے کے آئے، علی دی شجاعت لے کے آئے۔ میرے پیغمبر اس دنیا کائنات تے آئے، عائشہ حفصہ دے شوہر بن کے آئے، بلال دے امام بن کے آئے، اہل حدیثاں دے پیر بن کے آئے۔ میرے پیغمبر ہسی اس پیغمبر دے نال سچی محبت کرنے ہیں، سچا پیار کرنے ہیں۔ آئیے آخری بات، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر نو وضو کروان لگے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو وضو کروایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا، اے ربیہ میرے نال اتنی محبت کردہ ہے، اے ربیہ میری اتنی خدمت کردہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اج ربیہ دے بھی پیار آ گیا ہے۔ جدو میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت ربیہ دی محبت ویکھی، میرے پیغمبر نو بھی اپنے صحابی دے بھی پیار آ گئے۔ آپ فرماندے نے ربیہ آج جو منگنا ہی منگ لے، میں اللہ دے کولوں لے کے تینوں عطا کر دیاں گا۔
حضرت ربیہ بن کعب نے کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دی حوث نہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب دا بھی جواب سن لینا۔ حضرت ربیہ بن کعب دی بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال سچی محبت دیکھنا۔ حضرت ربیہ بن کعب آندے نے اللہ دے رسول جی اللہ دے کولوں دعا کر دے، اللہ جنت دے اندر مینوں تہاڈا گوان نصیب کر دے۔ حضرت آپ فرماندے نے اے ربیہ اگر تو جنت دے اندر میں محمد دا گواڑ چاہنا ہے تے تو زیادہ نفل تو پڑھیا کر، زیادہ سنتا تو پڑھیا کر، جنت دے اندر تینوں میرا گواڑ مل جائے گا۔ آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتا، آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتا، جنت آقا دے او نال ہوے گا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا۔ آقا سواری تے سوار ہونے گے، نال نال مدنی دے یار ہونگے، ہاتھ چ سواری دی مہار پڑھ کے اگے اگے چل دا بلال ہوے گا۔ آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتا، جنت اچ آقا دے او نال ہوے گا۔ نبی دی اطاعت وچ نجات سب دی، نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی دی اطاعت ہے نجات سب دی، نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی۔ جن نے قرآن دا حصول منیا، جن نے قرآن دا حصول منیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا۔ آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتا، جنت اچ آقا دے او نال ہوے گا۔ جدوں رب نفسی دے پکارے ہون گے، جدوں رب نفسی دے پکارے ہون گے، تاؤ تائیں کمب دے سارے ہونگے۔ ادوں بھی ساڈے اس لاڈلے حبیب نو جو سارے کہہ رہے ہونگے رب نفسی رب نفسی۔ جدوں رب نفسی دے پکارے ہونگے، تھاؤ تائیں کمب دے سارے ہونگے۔ ادوں بھی ساڈے سونے لاڈلے حبیب نو امت دا ادوں بھی خیال ہوے گا۔ آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتا، جنت اچ آقا دے او نال ہوے گا۔ بدعتاں نے جننے کولو کڈ چھڈیاں، سنت رسول دیاں چھڈ چھڈیاں، بدعتاں نے جننے کولوں کڈ چھڈیاں، سنت رسول دیاں چھڈ چھڈیاں۔ بدعتی نو اگے بڑی مار پینی ہے،
بڑا اودا برا اوتھے حال ہوے گا آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتا جنت چ آقا دے او نال ہوے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللہ یہ تھے حضرت مولانا قاری محمد اعظم طارق صاحب، اللہ ان بچوں کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. حضرات، میں اس پروگرام میں آج اس ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میں مولانا صاحب دا قاری صاحب دا بڑا ہی مشکور ہاں. بیچارے چوٹاں لگیاں نے اور انہوں نے بڑے ہی زور لایا کہ میں قاری صاحب نہیں آ سکتا. یقین جانو مغرب تو بعد بھی کہندے میں بڑی تکلیف ہے، اور ہن کہہ رہے سی میں تہاڈی محبت کھچ کے لے آئیے. اللہ پاک انہاں دی محبت نو قبول و مقبول فرمائے. ساتھیو، اے او شخصیت ہے جنہ نام او اشتہار 1978 دا لگیا ہے. 1978 مولانا شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری صاحب کا نام اج بھی لکھا ہے. حافظ عبد القادر روپڑی صاحب کا بھی لکھا ہے. مولانا عبد الرشید بہاڑی والے جو سارے اللہ نے پیارے ہو گئے. اور اے او شخصیت دے فرزند ارجمند یعنی پوتے نے. قاری صاحب میری ایک عادت ہے، میں نا ہفتے والے دن ہر ہفتے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان پر اسپیکر کرتا ہوں. یقین جانو ایک دن بھائی سعید صاحب ایک عیسائی بندہ شاید ہون بھی بیٹھا ہوگا، میں نے کہا جانا میں نے عیسائی بندہ ہے، پڑھے لکھے بندہ، کہندا جی مولوی صاحب میں نے ایک بابا جی ہوندے سی شیخو پور دے مولانا محمد صاحب شیخو پوری، تے کہندے انہاں دے شعر چٹھی پڑھدے ہوندے سی، کہندے چٹھی پڑھدے ہوندے سی. او عیسائی کہندا یقین جانو میرے کو مسیتے آ گئے تے کہندا مینوں چٹھی سنا دیو. میں کہا تینوں پتہ چٹھی کی ہے؟ وہ پتہ کہندا چٹھی ہے قرآن مقدس، یہ عیسائی دے لفظ. تے میں کہندا آمد سرور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نام ہے. کہندا وہ شعر سنا دو مینوں. عیسائی کہندا جی برا محسوس نہ کر میں اتنے بہ جا. میں کہ تو اپنے گھر جا کے بہ جا، میں شعر پڑھ دیا تم گھر آواز آئی جانی. تے میں کہ مینوں جننے کہو مینوں انہاں دا انداز نہیں ہوندا کہ مینوں سنا دو جداں بھی ہے. کہندا تے مولانا جدوں پڑھدے سی نا کئی دفعہ کولے بیٹھ کے بھائی اقبال جی بالا چاہتے اتنے عیسائیاں دی آبادی کافی ہے، 2 گرجے جدوں مولانا صاحب نے پڑھنا نا پھر آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانیاں، آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانیاں، مومنا والی پوری پائی نشانی. آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانیاں، مومنا والی پوری پائی نشانیاں. پیشاں ہٹائی اگیوں ملک حقانیاں، مولا نے قسمت وچ کند بنائیا. اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. اے نہیں امت تیری احمد پیاریاں، اے نہیں امت تیری احمد پیاریاں، باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا. نویاں نویاں رسماں کڈ کڈ دین نو وگاڑیا، دین دے وچ شاہ انہاں بدعت چلائیا. اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. نس نس آمن لوکی. یہ ماشاءاللہ قاری صاحب کو سننے پا سارے میں تاں یاد کرا رہا انہوں نے. مینوں نہ آندے نہ انداز ہوندہ تہاڈے کو سننے اسی انشاءاللہ. اللہ نے تنسیح دے دے. نہیں نس نس آمن لوکی طرف طلاب دے، نس نس آمن لوکی طرف طلاب دے، پر پر پلاون ساکی جام شراب دے. پیتیاں رونق چہرے تے آئیا، اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا.
कोई नहीं जे वारू बांदा और कोई नहीं जे वारू बांदा ए जिंद न मानीदा कोई नहीं जे वारू बांदा जिंद न मानीदा लगी प्यास घुट मिलदा नहीं पानी दा आओ एक नजर प्याउंदा हाओ पीर हकानी दा पर पता नहीं साकिए कौसर अज कानफ्रेंस का उनवान भी ये हुई है पर पता नहीं साकिए कौसर कीमत की लाइया ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया